70 জন আমরা বের করেছি, প্রায় কয়েকদিনের মধ্যে জয়েন করবে এই খুন্তিয়া এবং সামন শৈলাঙ্কাতে, এরপর আরো আসবে। তাই বা ফাইনাল অনেকজন বলছে আমাকে আজকেও, আমার মাত্র 14 মাস, কেন আমাকে পাঠালেন? প্রয়োজনের জন্য আপনাকে আমরা পাঠিয়েছি। আপনি একজন শিক্ষক, ছাত্রদের দ্বিতীয় পিতা, যিনি দ্বিতীয় বুফা, যিনি বুফা বুমা বুফা কুসা চারায় আছে ইমানি পরে নংনি আগস ইয়াফার হল নরসে বড় খাই নাই ও দায়িত্ব নামাতি নাই অমায়কে যদি চুন দায়িত্ব তুই পেয়ে খাই নরক সময়নি প্রতি নজর মারি নাই আগেও তামনীয় যুগ ম্যাক্সিমাম ইংলিশ মিডিয়াম পড়ালে বাগে চিনি বড় গরিব ফান্তম গরিব ফান্তম তিনি বসান ইংলিশ মিডিয়াম পড়া বাগে তাবো যত্ন পাব আবো হনি তো তিনি ভারত সরকার এনডিএ সরকার তাবো ত্রিপুরাও প্রায় 125টা মতো হকুতুই সাহাই তুমাসরা হাই যে বিদ্যা জ্যোতির্মানি অমায়কে খাই যাকম ঠিক তেমনি না সে 2024 বছর না 471টা 471 নাম্বার प्राइमरी स्कूल से बेंगली मीडियम ने कन्वर्ट कर इंग्लिश मीडियम खाई क्या आरो शुद्ध प्राइमरी जो इंग्लिश मीडियम खाई के नहीं तो ना तारे कुछ जावे बड़ी बाकी ना संगता वो और निजे इंग्लिश मीडियम सीनियर बेसिक तो मानी बड़ा आधुनिक खाई माती चलाई से माननीय चीनी और एमएलए साहब सागा जे 2001 राज्य सरकार एडिसी जे 9টা दफ्तर नानी पूर्णांग जे दफ्तर ना नेमेनी अब ताकर कार्यकरी को किंतु विधानसभा तिसामाय पड़े তিনি कैसा चीनी आसार ने आलू এখন উজাখা বুসকানি বছর বা তাই কয়েক বছর পানো হয়তো চিনি থানি কলেজ পর্যন্ত এডিসি ইয়াগো এডিসি এলাকায় অপার ফ্যানের সম্ভাবনা বেশি অবনি বাকি নাই তামনি বাকি এনরোলমেন্ট কমিকা তামকে ছাত্র কমিকা যেখানে ছাত্র কম ও জায়গায় ছাত্র নতুন জায়গা তুই অন্য রোজা পারা পূর্ণদা রোজা পারা हमारे के कवामा चिनियां राजदोरियां पारा मणिपुर बाय प्राय 10-15 किलोमीटर आ जागाव थांगे चल आरो रेसिडेंशियल स्कूल खुलना बचन प्रस्ताव लाया हमारे के प्राय ताबु 13टा प्रोजेक्ट लाया 300 खाये बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल खाये खुमपुनी एनेक्स खाये से खाना बागे चुनता वो ऑलरेडी दिल्ली ऑनरेबल चीनी तमिल बनो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर अथवा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बिसिंग तो दिल्ली वो सुन प्रोजेक्ट जमा रखा अब कैसा फाइनली संभावना था वो तय बिसिल लगला हमारे खाये कताल सुनता वो जगह चीन स्कूल नौकरी क्या अब स्कूल नॉक ठीक है सामने न लगे जो प्रोजेक्ट जो हमारी तो स्कूलों मिड डे मील जरा सटीक भावे चालू गया हॉस्टेल ठीक मत चारिया सिर्फ अनुप खाने अबरक जनो निया तो जखन बिनी तप्ती चालाने दिनों तप्ती मासारी नहीं सब्जी ने दिनों सब्जी मासारी नहीं चीनी थाने कमान मा प्रोग्राम रिपोर्ट पायो सঠিক ভাবে অমায় খেলে যায় তিন বছর দুঃখিত রাজ্য সরকার বিনা আর্থিক সচ্ছলতা কৃমি কারণে পানখানা
যারা মিড ডে মিল সংনাय कुकमेन दङ 2,500 नि बिसि ताखौनो रिमानिया बर'बो आन्दोलन खायतो भाई बर' भाई आन्दोलन आबनि परे जों टीटीएडीसी बुबाग्रानि दागि मुम्बाइ जों जब्द एडीसी एलाकानि जेखाने ताबो ब्रह्मजी अरब তিনি মানগানা এমএলএ সাকা সাতটা বিসিটি কাইসা যদি ব্লক নির্মাণ কানকাই আর 31টা শুধু তাবো 31টা আছে কেতাল তাবু ফানো ডিলিমিটেশন খাই কানকাই মনো ব্লক কমসে কম 35-36টা ভিলেজ কমিটি নখনাই আ জায়গায় দুইটা দুমাসপরা সাইটো কাইসা ব্লক রেনা তো কোনো অসুবিধা করে এবং আজিও অনেকবার ডেপুটেশন জাখা আজি মনোতমানি এরপরে সামলংখা আজি মোহনপুর কাছে তমানি হেজামারা লেফুঙ্গা বামুটিয়া তারপর মোহনপুর চাইটাংখা কেতাঙ্গ ওরা খাইমে না বলবাকে সেমবুসকানি 22 তারিখ 24 তারিখ চীনে এডিসি নি অধিবেশন শাসনে নাই আদিবে বসুন और वो जो सबजुनल फकुतिशा एलाकाओ जो सबजुनल जे एक प्रपोज तो माने आगुना वो एप्रूव खाइनानि बागै जों आदिराम वानसु लायनाय एवं बुसकांनि 22 तारिखआव चिनि इसी मीटिंगआव आबो मोटामोटी रेडी खालामनाय पावर डिसेंट्रलाइजेशन नि पावर न क्रिंसा जायगायाव मुतनिखाय আমাদের শ্রদ্ধেয় এমডিসি সাহেব উনি একদম পুরা মনে যেটা বড় অরণি সানত সোয়েল বজে তো অরণি জন্ম বজে অরণে সিংহ তাইও নাই ঠকাই নাই হয়েছে সামানি এবং সিংহ সাইতো নাই বেশি দিন তো নিয়ে আমায় যাই বস খাইপানো সিং তাইও তাও অর স্টিমিট খাইয়ে অরিয়া আনসানায় চিলম বিল্ডিং অরিয়া অমত কাইসা স্কুলনি বাউন্ডারি বিসিঙ্গ जों साइड पाइटो नायो जागा कतर खायखानखाय और जुदि जों बिल्डिंग दुताला खायो और गोबांमा अफिस खायमा खानखाय आबो ओंखायनो जों तुरुक तुरुक ताइबो नायथ'खै जों माननाय ताइ बारा कक्साया जतनो बेलाय बेलायखानो नरनि साइतोमुं आनिबो साइतोमुं एलाकानि दिमान नरनि सानबानि अबजे पुरन खायरिखा हाइपानो अबनो रखानो बेखन खायनाय ताबुक जों कम्पिउटार रिफाइनाय गोबांमा माने रिफाइनाय आरो जों नजर मारनाय जेना कोनो सिकक मानखक नियादै ताबुक ओंखायनो चिनि बररक ड्राग्स सावनाय चिनि स्रायरक खूब हानियान तमानि जरा अजराव जों अमाहायखौ जों एवारनेस प्रग्राम रखलायो आरो हते चिनि स्रायरक न ड्राग्स नि हयते हासान खायो जे परिवार दुख कष्ट मानि तखा बुसाबथिनि बागै आरो हयते रखा खायना बागै बसुन अमायकै तिनि जे गप प्रग्राम अमत चिनि बेलायखाना काहाम प्रग्राम खा अ प्रग्राम शुधु काहाम निबिसिन तेबो काहाम खायखा तिनि जोंरो बुसुग रसामु मोसामु शुधु कायसा दफानिया गोबांमा दफानि मोसामु रसामु अमायखायनै जों प्रत्येक स्कुलावनो चिनि स्रायरावनो अमायकै जुदि निजिनि ट्रेडिशनल ड्रेस साप्ता वाइसा आबरी लगे लगे मोसामु रसामु अमा खायमा खाय जों कुन मिउजिक टीचार इमे अपन डांस नि टीचार इमे अपन किन्तु विद्या जुतिओ खाय डांस नि टीचार बतंग तारपर निनि मिउजिक टीचार बतंग बरं तो मासो मासो मानि दङ जों तो आबो इमेया हायपन तिनि जे चिन टीचार बिनि स्टुडेन्ट रना जबाब फोरोंका आबो बेलायखानो बलायनानि को असनंसित जतना हामाय रय आनि